اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم محترم دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اس کا شکر ہے انسان بنائے عقل سلیم بنائے اور ہر چیز کی نعمتوں سے بخش دیا ہر چیز کی نعمتوں سے بخش دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سامنے برا کے کھڑے ہو جائیں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو مجھے یہ چیز نہ دیا یہ چیز نہ دیا بولنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور بندہ ہمیشہ رب کا ہونا ضروری ہے اللہ کا ہونا ضروری ہے ہر بندہ اللہ کا کسی کا غیر کا نہیں ہر انسان اللہ کا ہے کسی غیر کا نہیں ہر آدمی اللہ کا ہے کسی کا نہیں اور ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے کسی اور کا محتاج نہیں چاہے کون سا بھی ذات کا ہو اور کون سا بھی انسان ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کچھ اور ذات ہو مگر سارے کے سارے اللہ کے محتاج اللہ جب تک حکم نہ دیں گے جب تک کوئی بندہ اپنے حکمت سے کچھ نہیں کر سکتا اپنی حکمت سے کچھ نہیں کر سکتا آج ہم رب کے ہونا ہے آج ہم رب کو چھوڑے ہوئے ہیں ہر گھر پریشان ہوتی ہے ہر گھر کے اندر مصیبت ہے ہر انسان کے اندر پریشانی چھائی ہوئی ہے ہر انسان قرض میں ہے ہر انسان اکثر انسان مصیبت کے مارے ہوئے یعنی ہر گلی گلی پھرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں میں کسی اور کا رب نہیں ہوں میں میرے بندے کو میں نے اپنی رحمت سے پیدا کیا میرے رب کو میں نے اپنی رحمت سے پیدا کیا رحمت سے پیدا کیا اور اس بندے کو میں نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں بندے کو اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں اگر وہ میرا محبوب بن گیا تو وہ میرا ہو جاتا ہے اگر محبوب نہ بن جایا تو وہ اور کا ہو جاتا ہے میں اس کے لیے رات میں ہوں دن میں ہوں اجالا میں ہوں اندھیرا میں ہوں سورج میں ہوں چاند میں ہوں اس کے لیے ہر چیز کا میں ہوں اس کا ہاتھ میں ہوں اس کا پیر میں ہوں اس کا آنکھ میں ہوں اس کا زبان میں ہوں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اور کس کی محتاج ہے ہم کس کے محتاج ہیں کسی کے یہاں ہاتھ پسرنے کی کیا محتاج ہے
कोई बंदा ये नहीं कर सकता मैं तेरा रिस्क बढ़ाऊंगा, तेरी रोजी बढ़ाऊंगा, तेरी कमाई को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को दौलत दूंगा, मैं तुझे नवाज दूंगा, तुझे मैं ऊंचा करूंगा, तुझे मैं तू ऊंचा करूंगा और तेरे मुकाम को मैं पहुंचाऊंगा। अगर कोई बंदा कहता है खुदा रब्बुल इज्जत की करना, वो बंदा झूठा है, वो बंदा झूठा है। क्यों? अल्लाह ने हमारी नसीब में सारी चीजें लिख दी है। लिखने के बाद अल्लाह ताला का लिखा हुआ को किसी बंदा ने मेल हट नहीं सकता, मेल हर बंदा मेल नहीं सकता। समझे बात? याद रख लेना, जब वो नहीं मेल सकता तो अपने को क्या बना सकता? ये बंदा खुद बन नहीं सकता तो दूसरों को क्या बना सकता? ये बंदा खुद नहीं कर। अब कहता है कि ये देखो मेरे यहाँ जरूर आना, मेरे इसमें के अलावा कोई कुछ काम नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई तेरे को तरक्की नहीं दे सकता, मेरे अलावा तेरे को मुकाम पर नहीं पहुंचा सकता। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। अल्लाह ताला ने इन बंदों को रास्ता दिखाने के लिए, राह के रास्ते पे लाने के लिए अंबिया रसूलों को भेजा है, औलिया अल्लाह को भेजा है, औलिया अल्लाह को भेजा है। क्यों? मेरे बंदे यानी गफलत में ना रह जाए, मेरे बंदे गफलत में ना रह जाए और मेरे बंदे गुमराही के रास्ते में ना चले, मेरे बंदे अपने रास्ते में चले, तुम्हें अपने रास्ते में चले। यानी हर दौर में नबी को पैदा किया, हर दौर के उम्मत की उनका नबी अलग, हर उम्मत के नबी अलग। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उम्मत के, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की उम्मत को मूसा ने बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा ने बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने को यूसुफ को पैदा किया, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दाऊद को पैदा किया, आखिर में ज़बीहुल्लाह यानी इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ज़माने इस्माइल को पैदा किया। मगर हर अंबिया के साथ अल्लाह तबारक तआला ने यानी ऐसा सख्त इम्तिहान दिया, ऐसा सख्त इम्तिहान दिया, इतना सख्त इम्तिहान किया बर्दाश्त के बाहर हो गए। यूनुस को पैदा किया, यूनुस को तकलीफ दी अल्लाह ताला ने, रज़ी अल्लाह ताला, यूनुस को तकलीफ दी अल्लाह ने, यूनुस ने दावत दिए, हर एक के यहाँ पहुंच गए। देखो मेरे रब को मान लो, मेरे रब बहुत करीम है, अगर मेरे रब चाहे तो आसमान और जमीन को एक कर सकते हैं, मेरे रब चाहे तो चक्की जैसा फिरती है, आसमान जैसा फिरती है। देखो रब की इत्तिबा करो, रब के सामने सजदा करो, गैर के सामने सजदा मत करो, गैर के सामने सजदा मत करो, गैर के सामने हाथ ना बसाओ, गैर के सामने हाथ ना बसाओ। गैर देने की ताकत नहीं रखता है। अल्लाह कहता है कि मुझे याद कर, तुम किस अंदाज से याद करता, याद कर, मुझे तसव्वुर में लेके याद कर, मुझे ज़हन में लेके याद कर, मुझे दिल में लेके याद कर। मैं तेरा हूँ, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा बंदा है, मैं तू तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए, मेरे खालिस इबादत के लिए, किसी और की इबादत के लिए नहीं। इंसानों को अल्लाह ताला ने जमा करके ये लिखा है क्या? बंदो क्या मैं तुम्हारे लिए आसमान को पैदा करूं? क्या बंदो तुम्हारे लिए जमीन को पैदा करूं? बंदो क्या तुम्हारे लिए समंदर को पैदा करूं? क्या बंदो तुम्हारे लिए दरख्तों को तुम्हारे लिए उगा दूं? ए बंदो तुम्हारा रिस्क कुछ और रास्ता में निकालो। अल्लाह ताला ने किसी बंदे से किसी किस्म का भी मशवरा नहीं दिया, किसी किस्म का मशवरा भी नहीं किया। हशर के दिन हर बंदों को बुलाया जाएगा, जो बंदा गुमराह में है, जो बंदा रास्ता गलत में है, जो बंदा दूसरे रास्ते में चलता है, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह को छोड़ कर बुत परस्ती में जाता है,
छोड़ को पत्थर से मारने के लिए जाता है, अल्लाह को छोड़ को लकड़ी को मारने के लिए जाता है, अल्लाह को छोड़ को लोहे को मारने के लिए जाता है, अल्लाह को छोड़ को तांबे को मारने जाता है, अल्लाह को छोड़ के सांप को मारने जाता है, अल्लाह को छोड़ को जानवर से मारने जाता है। तो ऐसे लोगों को बुलाता है, बुला के कहता है कि बंदो तुम लोगों ने इनकी इबादतें की है, माशाअल्लाह तुम्हारी इबादतें बहुत अच्छी इबादतें की है तुम्हारी, तो इतने अकीदत के साथ इबादत किए, इतने भरोसे के साथ इबादत किए, अब बताओ कि ये लोगों ने तुम्हारे लिए क्या दिया, तुम्हारे लिए क्या दिया है। क्या मैं इन लोगों से मैं तुमका इन लोगों को मैं रखे ये नहीं कहे कि ए पत्थरों मैं तुम्हारे लिए इबादत करने के लिए मैं इंसानों को पैदा किया, नहीं किया अल्लाह ताला। क्या तुम इंसानों के भगवान बन के पैदा हुए, नहीं किए अल्लाह। मैं क्यों भी तुम भगवान क्यों के, ए अल्लाह मैं भगवान बनने की ताकत नहीं थी, मैं भगवान बनने की कोई कुव्वत नहीं है, मच्छर मच्छर भी अगर आ गया अकालने की ताकत नहीं है, अगर कोई गंदगी आ गई तो मेटने की भी ताकत नहीं थी, अगर किसी ने मेरे ऊपर कचरा कूड़ा डाला तो मैं उसके अंदर कोई उसको सख्त सजा देने की भी ताकत नहीं, मैं कैसा बोल सकता हूँ, मैं कैसा कह सकता हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि याद रखो ए बंदो तुमने मुझे छोड़ा, तुमने इन तमाम चीजों को अपने हाथों से बना लिया, किसके अपने हाथों से बना दिया, और तुमने ये समझा कि तुम जान डाले होगा। अब बताओ उनको जान भी डाले है, अब बताओ उनको तुम बूझे हुए है, अब बताओ कि अब तुम्हारा हिसाब किताब मेरे पास आ गया और तुम्हारा लिस्ट ये है, तुम्हारा लिस्ट ये है, अब बताओ तुम मुझे माने या नहीं माने, मुझे माने या नहीं माने, बताओ मुझे। अगर तुम बता दिए तो मैं तुम्हारे लिए ये देखो ये जन्नत है, ये जहन्नुम है, ये पुरसरात का रास्ता है, बारीक बाल से बारीक तलवार से तेज रास्ता है, ये है, इस पे से जाना पड़ेगा, चाहे तुम जहन्नुम में जाओ चाहे जन्नत में जाओ, रास्ता तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है, इस रास्ते में तुम कदम रखना पड़ेगा। अब बताओ कि मैं तुमको ये कह के नहीं पैदा किया, तुम जाओ तुम भगवान बन के रह जाओ, तुम वली बन के रह जाओ, तुम्हारा तुम खुदा बन के रह जाओ, तुम्हारे को ताकत ये नहीं दिया कि तुम कुन फयकुन के मालिक बन जाओ, नहीं दिया। हाय हाय हम कितने अकीदत माने हैं, एक आमिर पे भरोसा रखते हैं, एक मुर्शिद पे भरोसा रखते हैं, एक अमलियात करने वाले पे भरोसा रखते हैं, ये बंदे पे भरोसा रखते हैं, क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं। खुद के घर में बीमार है, शिफा की ताकत नहीं, खुद के दिल में खुद के घर के अंदर परेशानी है, खुद परेशानी को दूर नहीं कर सकता, खुद के घर में मुसीबत आई परेशान नहीं करता, खुद के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं परेशानी में मुब्तला है, उसको दूर नहीं कर सकता, तो तू दूसरों को क्या दूर कर सकता। बात समझ में आ रही है, दूसरों को क्या दूर कर सकता। आज हम भेष डाले हुए, हम एक भेष डाले हुए लिबासों को बदले हुए हैं, हम कई पासे बैठे हुए हैं, हर आदमी अपने अपने कुर्सी को बैठा हुआ है, अपना हर आदमी वली बनना चाहता, हर आदमी पैगंबर बनना चाहता, हर आदमी पीर बनना चाहता, हर कोई पीर बनने के लायक नहीं। पीर तो मेरा वो पीर है, पीराने पीर दस्तगीर है, उससे बढ़कर कोई पीर नहीं, उससे बढ़कर कोई पीर नहीं, ना उसका सानी है, ना उसका छोटा है, ना उसका बड़ा है, ना उसका छोटा है, ना उसका बड़ा है, वो तन्हा अकेला मेरे रब ने मेरे पीर महबूब सुभानी को पैदा किया। महबूब सुभानी ऐसे बड़े आलिम थे, जय्यद आलिम थे, जय्यद सूफी थे, जय्यद सूफी थे, ऐसे बड़े आलिम और ऐसे बड़ी ताकत वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत अल्लाह ने हाथ में दे दिया। क्यों दिया? अल्लाह के हो गए, वो अल्लाह के महबूब हो गए, वो
اللہ کے چاہنے والے ہو گئے، وہ اللہ کے سوا اور کسی سے محبت کرنے والے نہیں بنے، نہ اولاد سے محبت کرے، نہ کسی بندے سے محبت کرے، نہ کسی مرید سے بن گئے، میرے اللہ میرے رسول کی محبت ان کے اندر آ گئی اور وہ بن گئے ہیں تو غوث الاعظم بن گئے، بن گئے ہیں تو غوث الاعظم بن گئے۔ میرے غوث میں میں قربان جاؤں، میرے غوث میں قربان جاؤں۔ آج ان غوث پاک کے برکت سے آج سارا عالم کے اندر ایمان کا ڈنگا بستا ہے۔ وہ دین کے داعی تھے، وہ دین کے رہبر تھے، وہ دین کو حق راستہ بتاتے تھے۔ آج ہر ولی یعنی خواجہ غریب نواز اللہ کی دعوت، اللہ کے راستے کو چلنے کا حکم دیتے تھے۔ ہر کوئی ولی آیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا، اپنے آستی بنانے کے لیے نہیں آیا، دھن دولت ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا، دردن اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، عجیب عجائب کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کیسی ہے، دنیا کیسی ہے، یہ ملک کیسا، وہ ملک کیسا، یہ تم میں کیا دیکھنے کی چیز ہو کہ مجھے جائے، کوئی اللہ کا ولی کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے تو کس میں دیتا ہے؟ میرے نبی کو دیکھنے کو دیکھتا، میرے نبی پہ قربان ہونے کے لیے دیکھتا، میرے نبی کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے۔ آج ہر ایمان والا بندہ نبی کی زیارت کے لیے تڑپتا، نبی کی دیدار کے لیے تڑپتا۔ قربان جائے، ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے، ہر ایمان والے کو ہونا بھی چاہیے۔ آج نبی نہ ہو تو ہم نہیں ہوتے، آج نبی نہ ہوتے تو چاند نہیں ہوتا تھا، آج نبی نہ ہوتے سورج نہیں ہوتا، آج نبی نہ ہو تو ستارے نہیں ہوتے تھے، سراغے نہیں ہوتے تھے۔ میرے نبی ستاروں سے بھی افضل تھے، میرے نبی ستاروں سے بھی افضل تھے۔ جبریل کو کہا بیٹھا کہ اے جبریل، کیا تم یہ ستاروں کو دیکھے ہو؟ میں یہ ستارہ کئی ہزاروں کے بعد ایک مرتبہ دکھتا ہے، وہ ستارہ میں دیکھا ہوں تو یہ نبی ستارہ سمجھے بات۔ آج کون سا ہے پر آج کون سا نور چمکاتا ہے؟ آج دنیا کے اندر کیا پریشانی نہیں آتی ہے؟ آج ہندو کے گھر میں پریشانی، مسلمان کے گھر میں پریشانی، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کوئی گھر یعنی کوئی گھر راحت کا نہیں، کوئی گھر سکون کا نہیں، بیماری میں مبتلا، قرض میں مبتلا، جھگڑوں میں مبتلا، بیوی مرض سے جھگڑا، بیٹا باپ سے جھگڑا، بیٹی ماں سے جھگڑا، ایسی حالت یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے احکام میں چلو، اللہ کو مانو، اللہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے تم جیسا بھی مانگتے مانگو، جیسے بھی چاہتے چاہو، جیسا بھی چاہتے تو چاہے۔ ایک بزرگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کا نام یاد نہیں ہے تو گھاس کے پرزے کا نام لیے، گھاس کے پرزے کا نام لے کے پڑھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو راستے میں روک دیتے ہیں، ارے یہ گھاس کو کیا کرتا ہے، چپڑا لگا کے خاموش بیٹھ گئے۔ وہ جانے کے بعد پھر وہ گھاس کا نام لیتے ہیں تو غیر سے آواز کیا آتی ہے مانو، اے موسیٰ خاموش، تیرا نہیں بندہ میرا ہے، میرا یہ گھاس کو مجھے سمجھ کر مجھے یاد کرتا ہے، اس کو تو دور کرنے کا تیرا حق نہیں ہے، اس کو دور کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تصور اللہ رب العزت کا رکھیے، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، غیر سے ہونے کا یقین نہیں رکھنا، غیر سے ہونے کا یقین کبھی بھی نہیں رکھنا۔ سمجھے بات؟ یہ ہمارے عادت انسان بننے کے بعد دیکھو آج ہم دولت کماتے ہیں، کروڑوں میں دولت کماتے ہیں، ایک آدمی کا دن کروڑوں دولت ہے، آخر میں دو لحاظے کا، دو لحاظے، دو شکر، 2 منٹ میں آیا فرشتہ جان نکالا تو کروڑ کی جائزت کہاں چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ جنت بنایا، جنت کے ہما قسم کے چیزیں رکھیا، ساری کائنات کے لیے جتنے چیزیں ہیں سب رکھ دیا ہے، آخر میں جنت میں قدم رکھنے کے لیے گیا، دروازے کے بعد قریب چلے گیا، جلنے کے بعد درگاہ
किवाड़ के पास जाता है, दरवाजे के चौखट पे जाता है, गिर जाता है, दूर चली जाती है। देखने से क्या हमारी जिंदगी है, क्या हमारी जिंदगी है। याद रखो हमारी जिंदगी क्या है, याद रखो। आज हमारे चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, हमारे अंदर एक इकराम आना, मोहब्बत आना, प्यार आना, और घर में भी मोहब्बत आना, प्यार आना, और घर के अंदर भी मेल जोल रहना, अपनी अपनी इबादत पूरी कर लेना, अपनी अपनी इबादत रहना। आज हर घर में शैतान बना हुआ, हर घर में शैतान बैठा हुआ, हर घर में शैतान बैठा हुआ। तुम अपने गिरेबान में मुंडी डाल के देखिए, है नहीं थी। आज टीवी हमारे घर में है, सेल के अंदर शैतान हमारे अंदर है। आज सेल देख रहा और टीवी देखता है। आज हमारी बच्चियां गए, हमारे बच्चे गए, हमारी बच्चियां सही रास्ते में नहीं, हमारे बच्चे सही रास्ते में नहीं। ना माँ बाप का अदब है, ना औरों का इज्जत है, ना किसी की कदर है, ना अल्लाह को समझते हैं, अल्लाह को समझते हैं। కానీ మనమైతే భగవంతుడికి వదులుకుంటే మా జీవితం ఖాళీ ఉండదు, మా జీవితం ఖాళీ ఉంటది। కనీసం లేచిన తర్వాత పొద్దున్నే లేవగానే ధ్యానమైనా చేయాలా, భగవంతుడికి ధ్యానం చేయాలా, భగవంతుడికి నామం తీసుకొని జపం చేయాలా। భగవంతుడు తప్ప ఎవరన్నా మనకు పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడా? ఈశ్వరుడు తప్ప ఎవరన్నా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడా? మనకు రక్షించేవాడు ఎవరు పుట్టించిందా? రక్షించేవాడు ఎవరు ఇచ్చినవాడు పుట్టిందా? ఎవరు ఏమైనా ఇచ్చేవాడు ఉన్నారా మన దగ్గర? ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఒక్కడే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఒక్కడే పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు। ఆ పరమేశ్వరుడు మనకు కాపాడుతున్నాడు। చివరికి మనం ఎక్కడైనా కూడా ఎక్కడ దిక్కు తిరుగుతున్నాం, ప్రతి ఒక్క దిక్కు తిరుగుతాం। తర్వాత ఏమంటుంది? తర్వాత అన్ని దిక్కులు తిరిగేసి నా దేవుడా ఇప్పుడు నాకు నువ్వే దిక్కు, నా పని పరువు పూర్తి చేయమని, నువ్వే దిక్కు, నా పని చూడండి। ఒక ఆడామి పోతుంది, పిల్లలు లేవు, పరేషాన్ ఉన్నది ఏది? ప్రతి ఒక్క దర్గా తిరిగింది, మందిరం తిరిగింది, అమ్మగారి దేవత పోయింది, అమ్మగారి దేవస్థానానికి పోయింది, ప్రతి ఒక్క దగ్గర పోయిన తర్వాత ఏ రాస్తుంది? ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు అమ్మా? చెల్లె ఎక్కడ పోతుంది? ఏంటి? 10 సంవత్సరం అయింది బిడ్డ, నాకు పిల్లలు లేదు, పిల్లల కోసం నేను దేవులాడుతున్నా, ఒక పిల్లగాడు కావాలని నేను దేవులాడుతున్నా, ఒక్క పిల్లగాడి కోసం నేను మొక్కుబడి చేస్తున్నా। నాకు పిల్లగాడు పుడితే నేను ఏడాదికి వస్తా, నాకు పిల్లలుగా పిల్లలైతే కంటూరు చేస్తా, నాకు ఇదేస్తే మొక్కుబడి చేసి 10 సంవత్సరం తిరిగిన తర్వాత ఒక్కసారి చివరిలో ఏమంటుంది తెలుసా? ఏమైంది బిడ్డ? ఏమైతే బిడ్డ అదృష్టంలో పిల్లలు లేదు, అది దేవుడు ఏ చేసిన అది అయింది, అర్థమైందా? ఏది అయింది అది అయింది। కానీ ఇంకొక పిల్ల, ఆడపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మగ పిల్లాడి కోసం పోతున్నాడు। ఎక్కడ పోతున్నావు బిడ్డ? నేను నా మగ పిల్లాడు కావాలని మొక్కుబడి చేసుకుంటానికి పోతున్నా, మగ పిల్లాడు పుట్టడానికి మొక్కుబడి నేను చేయడానికి పోతున్నా, చేసినావు, నువ్వు కూడా తింటావు। అది పోయి తిరిగిన తర్వాత మొక్కుబడి చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది? నీ మీద కన్ను ఎక్కిస్తా, పూలు వేస్తా, నీ మీద కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నా, నీ పేరు మీద అన్నంకి దానం ధర్మం చేస్తా, నాకు ఒక పిల్లగాడు కావాలా, మొక్కుబడ్డది, మొక్కుకున్న తర్వాత ఏమైతే కడుపులో పిల్లగాడు వచ్చేస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత అడిగింది ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఆ కాలిపోయిన తర్వాత ఆయన కొడుకు పుట్టేది, బిడ్డే పుట్టింది। ఏమైంది అక్క నీకు అన్న తిరుగునవుగా అమ్మ? ఏమైంది అక్క? నాకు ఏమి కాలే, ఏది కావాలి అదిస్తే నాకు పిల్లే పుట్టింది, ఇంకా ఏం చేయాలా చెప్పాలి? ఇది ఈ బలం ఎవరిస్తున్నాడు? దేవుడు ఇస్తాడు। దేవుడికి మొక్కండి, పూజ చేయండి, ధ్యానం చేయండి, జపం చేయండి, ఇవాళ మన ఇంట్లో ఏడు పూర్ణ కాలంలో కొంగు జాగడానికి ఉండేది, ఇవాళ మనం ఎట్లా నడుస్తున్నాం తెలుసా? మొగోళ్ళతో కలిసి ఉంటున్నాం। మా కొంగు ఎక్కడ పోయిందో, ఆడపిల్లలు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా, దేవుడికి నమ్మే వాళ్ళనుగా హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా
మంచి పద్ధతిని పాటించే వాళ్ళుగా ఆ మంచి పద్ధతి పాడాలిగా. ఇవాళ పాడినప్పుడు మా పిల్లలు ఎట్ట అవుతుంది చూడండి. ఇవాళ హిందులో ఇవాళ ముస్లింలో పిల్లలు ఎంతో పారిపోతున్నారు. తల్లి మాట వినటం లేదు, తండ్రి మాట వినటం లేదు, కేరే చేయటం లేదు, కేరే చేయటం లేదు. ఎవరు కేర్ చేస్తున్నారు? మీరే చెప్పండి, న్యాయం చెప్పండి. ఎందుకు? మన దగ్గర టీవీ ఉంది, టీవీలో ఏమొస్తుంది? ప్రతి ఒక్క చెడ్డని వస్తుంది. సెల్లో ఉంది, ప్రతి ఒక్క చెడ్డని వస్తుంది. అదే అలవాట మన పిల్లలకి వస్తున్నాయా లేదా? వస్తున్నాయా లేదా? పాటలు అది వస్తుందా? చివరికి ఏమైతుంది తెలుసా? పుట్టిన తర్వాత మీరు తల్లి ముసలైంది సేవ చేయడానికి కూడా గతి లేకుండా అయిపోతుంది. నువ్వు కరుణని ఎందుకు కోసం? నువ్వు మంచి కోసంగా చెడ్డది ఏమైంది? ఆఖరిలో ఆశ్రమంలో పంపిస్తున్నా, అన్నదారులు పడుస్తున్నా. సచిన్ అమెరికా పోయిండు, పిల్లగాడు వచ్చి పుట్టిలో అక్కడి నుండి ఫోన్ చేస్తుండో, అమ్మ నీ అమ్మ చచ్చిపోయింది నాయన, ఏం చేద్దామంటు? పైసలు ఏమి కావాలో చెప్పండి, నేను పంపిస్తా, మీరే ఏమన్నా చేసి కాలబెట్టండి అంటారా లేదా? మీరే పైసలు పెట్టి కాలబెట్టండి అని. అసలు పిల్లగాడు మనకి ఎందుకు? అసలు పిల్ల మనకి ఎందుకు? మనం ఉన్నాయి, మనం 100 సంవత్సరం గ్యారంటీ తీసుకొని రాలే, మనం 100 సంవత్సరం రాసుకొని రాలే, మనం 100 సంవత్సరం బతుకుతారని రాలే. రాలే మనం వచ్చిన ఎన్ని సంవత్సరాలు లేదు. నీకు ముందరే నేను ఇయ్యాల ఉన్నా, రేపు ఉంటానో లేదు తెలియదు, రేపు ఉంటానో లేదు తెలియదు. ఎందుకు? ఎందుకు ఈ మనీ ఉపయోగం? ఎందుకు ఈ డబ్బు? ఎందుకు ఈ ఆస్తి? ఎందుకు ఇది? పిల్లలకు ఈ చదువు ఎందుకు? చదువు ఎందుకు? ఉన్న కాలంలో కడుపు కూలీ నాలి చేసి 5 పిల్లలు కనేవాడు, 10 పిల్లలు కనేవాడు. వాళ్ళకి ఎంత వచ్చేది? ఇవాళ జీతం 3 లక్షలు 5 లక్షలు ఉన్నాయి, సాగు 2 పిల్లలు అంటూ. ఆ 2 పిల్లలు కూడా ఈ పద్ధతి మీద నడుస్తున్నారా? నడుస్తున్నారా? తండ్రిగా అరే తండ్రికి వదిలేసాయి, నువ్వు ఈ జమానా అయ్యేది ఆ జమానా అయ్యేది, ఈ జమానా అయ్యేదే ఆ జమానా అయ్యేది. అది వద్దు. ఆ ఇయ్యాల అందరూ మనమందరం ఒక్కటే, మనమందరం ఒక్కటే. మేము క్యాస్ట్, నేను ముస్లిం, నువ్వు ముందు అనుకున్నావు. మన దగ్గర ముస్లిం హిందూ ఏమి లేదు, అందరు ఒకటే, సమానంగా అందరూ ఒకటే సమానంగా ఉండాలా, ప్రేమతో ఉండాలా, ముద్దుతో ఉండాలా. అవసరానికి ఒకళ్ళు మనం మద్దతు ఇయ్యాలా, ఒకళ్ళు సహాయం ఇయ్యాలా. అది మన దగ్గర లేదు. లేదు. అన్నకు ఇబ్బంది వస్తే తమ్ముడు దగ్గర ఆడుకుంటే ఏమంటాడు? అరే నా దగ్గర లేదు రా అంటాడు. ఉన్నా కూడా లేదా అంటాడు. ఆ జమానా ఏమయ్యి అదే ఇంట్లో ఒక్క ఇంట్లో తింటే పక్క వాళ్ళకు కూడా భాగం పంపేవాడు, పక్క వాళ్ళకు కూడా అన్నం పంపేవాడు. ఇప్పుడు ఏడ ఉంది? ఉందా? ఇది లేదు. జడ మారిపోతుంది. మనం కష్టాలు ఉన్నాం, మనం నష్టాలు ఉన్నాం, మా దారి సరిగా లేదు. ఇవాళ మనం చూడండి, మేము మొక్కుతున్నాం దేవుడి కోసం. ఏ దేవుడి దగ్గర పోయినా కూడా ఇవాళ ఏమనుకుంటున్నాం? తిరుపతి పోతున్నాం, సాయిబాబా దగ్గర పోతున్నాం, అన్ని దగ్గర పోతున్నాం. కానీ ఏమైతుంది? ఏమి కాదు. ముందు మన పద్ధతి ఇంట్లో బాగుంటేనే కాగేది. ముందు మన పద్ధతి బాగుంటేనే దేవుడు మనకు సాధిస్తాడు. మన పద్ధతి బాగలేకుండా ఏడేస్తాడమ్మా, ఏడేస్తాడు చెప్పండి. కానీ ఇప్పుడైనా కూడా ముస్లిం అయినా హిందూ అయినా మనము దేవుడి పద్ధతికి దూరం కావద్దు. తల మీద కుంగు పెట్టుకోవాలా, తల మీద కుంగు పెట్టుకుని నడాలా. ఒక్కరి మీద చూడవద్దు, మొగోళ్ళ మీద చూడవద్దు. ఇంట్లో పెద్దోడు ఉంటుందా, ఇంట్లో పెద్దోడు ముందు కూడా వెళ్ళాలంటే కుంగు పెట్టి వెళ్ళలేదు. ఇవాళ మనకి ఆడ ఉంటుందా? అల్లుడు పక్కన అల్లుడు ముందు కూడా వెళ్ళలేదు. ఇవాళ అల్లుడు ఏమైతుంది? కొడుకు కన్నా ఎక్కువ అల్లుడు పక్కనే కూకడిపోతుంది. ఇంతకు ముందు అల్లుడు దగ్గర పోవాలంటే సిగ్గు వచ్చేది. ఇప్పుడు ఉందా? ఇప్పుడు ఉందా? ఏమీ లేదు. ఇది చెప్పే మాట దేనికోసం? మనకు మంచి బుద్ధి రావాలా, మంచి జ్ఞానం రావాలా. మనకు కావాల్సింది ఒకటే దేవుడు, మనకు కావాల్సింది ఒకటే లేవు. మనకు సచ్చిన తర్వాత ఆ ఒక్కడి దగ్గర నేనైనా మీరైనా అందరూ పోయేవాళ్ళం. అక్కడ పోయిన తర్వాత భగవంతుడికి సవాల్కి జవాబు ఇయ్యాల. తర్వాత నాగది ఇవాళ మీ ముందు నేను ఒక గొప్పవాడు లాగా కనిపిస్తున్నా. భగవంతుడు ఏమైతుందో నాకు తెలియదు. నేను స్వర్గంలో పోతే నేను నరకంలో పోవచ్చు.
ఏదో స్వర్గం పోయేదో మీరు నరకంలో పోవచ్చు. అర్థమైందా? ముందు మనం మా ఇల్లు గట్టిగా రావాలా, మనం గట్టిగా రావాలా. మన పిల్లలకి భక్తి దారి నేర్పియండి, పొద్దున లేపియండి, స్నానం చేసియండి, ధ్యానం చేపియండి, జపం చేపియండి. జపం చేసి మంచి దారి మీద నడిపియండి. మనకు సాలు అమెరికా పోయే అవసరం లేదు. వచ్చే జమానా చాలా కష్టం మీద జమానా వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే జమానా చాలా కష్టం మీద వస్తుంది. ఒకళ్ళు బతకడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది. అమెరికా పోయి ఏం లాభం అవుతుంది? కొడుకు అమెరికా పోయిండు, పోయిన తర్వాత ఏమైంది? టక్కర్ అయింది, చచ్చిపోయిండు. వాళ్ళ ఇప్పుడు రావడానికి ఎట్టలాగంటారు. ఉన్న ఒక కొడుకు కూడా చూడలేకపోయినాం. ఏమైతుంది? ఇక్కడే ఉంటే మన పిల్లాడు మన ముందుకు ఉంటే చట్నం మెచ్చి తీసుకొని సుఖంగా సంతోషంగా బతకాలా వద్దా? బతకాలా. కానీ గుర్తు చేయండి, ఒక్కటే మాట చెప్పండి, అందరు కలిసి ధ్యానంకి మొదలు పెట్టండి. ధ్యానం చేయండి, మనకు ధ్యానం చేయండి. ఏ విగ్రహాలు మనం పని చేయరు, ఏ దేవతలు పని చేయరు, ఏ మనుషులు మనం పని చేయరు, ఏ గొప్పవాడు మనకు పని చేయరు. పని చేసేవాడు దేవుడు, దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు. నిజంగా అబద్ధమా? చెప్పండి. దేవుడు చూడాలా. మనకు కావాలంటే బాధ కావాలంటే జపమాల తీసుకోండి. జపమాల తీసి దేవుడు నామం కదండి. దేవుడు ముందు అడగ, దేవుడా నిన్ను అడగకుంటే ఎవరు అడగాల? నీ ముందు చేతులు ప్రసాదించుకుంటే ఎవరి ముందు ప్రసాదించాలా? నీ మీద అడుగుకుంటే ఎవరికి అడగాల? నీ ముందుగా నా కన్ను నీరు తీయకుంటే ఎవరి ముందు కన్ను తీయాలా? దేవుడా నీవే నాకు దిక్కు, నీ తర్వాత ఎవరు దిక్కు లేదు. నువ్వు తర్వాత ఎవరు దిక్కు లేదు. అందుకనే మనం దేవుడికి నమ్మకండి, దేవుడి మీద విశ్వాసం పెట్టండి. ఆ దేవుడి మీద విశ్వాసం పెట్టి ముందు లేవండి, పొద్దున్న స్నానం చేయండి. మనకు దరిద్రం వస్తుంది. 9ంటికి 8ంటికి చేస్తేనే దరిద్రం వస్తుంది. అదే 5:30కు లేచి స్నానం చేసి ధ్యానం చేసి పవిత్రంగా ఉంటే బర్కత్ ఉంటుంది. పొద్దున్న లేసేవాడు బర్కత్ ఉండదు. అలా ఆ బర్కత్ కోసం మనం చూడాలా. 10ంటికి దరిద్రం వస్తుంది. సూర్యుడు వెళ్ళిన తర్వాత పడుకోవద్దు. సూర్యుడు వెళ్ళిన తర్వాత పడుకోవద్దు. ఇవాళ మనం ఏం చేస్తారు? ఇవాళ తండ్రి మీద కోపం, తండ్రి కొడుకు మీద కోపం. అన్ని ఎందుకు వస్తుంది? మన దగ్గర భక్తి లేదు. నేను చెప్పే 4 మాటలు ఉన్నాయి, ఎక్కువ మాట్లాడడానికి సాధన కూడా కావట్లేదు. బతుకు ఉంటే మళ్ళీ వచ్చే పుణ్యం మాట్లాడు. చాలా మాట ఉంది. నేను చెప్పే మాట అక్కడ మీకు నిజంగా అనిపిస్తే ఆ దారి పాటి, నిజంగా అనిపిస్తే బలాన్ని పాడండి. మీరు భక్తి భావన రావండి, భక్తి భావన రావండి. మనం భక్తి భావన వచ్చిందంటే మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ పరిశాని ఎక్కడ పోతుందో, కష్టాలు ఎక్కడ పోతుందో అన్ని మనకు అవసరం లేదు. ఆశ మీద పోతున్నాం, నిరాశ అయిపోతున్నాం. ఆశ మీద పోతున్నాం, నిరాశ అయిపోతాం. పిల్లాడి రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఆశ మీద పోయినాం. ఇవాళ నిరాశ అవుతున్నామా లేదా? అవుతున్నావా లేదా? చివరికి ఇంకా ఏమైతుందో, చివరికి ఇంకా ఏమైతుంది? మనం అందుకని దేవుడికి పెట్టాలా. చెప్పే మాట మీద నమ్మకం పెట్టండి. అదే మంచి ఉంటే పార్టీ అండి. అందరికి నేను చెప్తున్నాను కదా, అందరు కలిసి ఉండాలా, అందరిలో ప్రేమ ఉండాలా, అందరి భక్తి భావన ఉండాలా. అందరి ఇల్లు నేను దేవుడితో విరాధన చేస్తున్నా. ప్రతి ఒక్క ఇల్లు సంతోషంగా ఉండాలా, ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండాలా, ప్రతి వాడు కూడా సంతోషంగా ఉండాలా. తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఉండాలా. కోడలు అంటే ఏ అత్త మంచిది కాదు, అత్తకి చేయబాకు. ఈ అత్త చేతబడి చేసింది, ఆ అత్త చేతబడి చేసింది. ఏ చేతబడి మనకి ఏం పని చేస్తుంది? అगर దేవుడు మనం నమ్మితే, దేవుడు నామం మనం తీసుకుంటే, దేవుడు నామం ముందా ఏ మంత్రం పనికొస్తుందా? దేవుడు మంత్రం ముందా ఏమన్నా మంత్రంలో పనికొస్తుందా? దేవుడు తెలిసిన రాదు ఏమనుకుంటుందా? ఉంటుందా? ఉండదు, ఏది రాదు. ఎందుకు అనుమానం లేదు, పాఠం లేదు. చేసేవాడు ఒక దేవుడు నమ్మండి. అందువల్ల నేను చెప్పింది, అందువల్ల హంస ఏ హమారా మాలిక్ ఏ. చెప్పిన మాటలు తప్పులు ఏమైనా జరిగితే క్షమించాలా. నేను
మనం అందరం ఒక్కటే ఉన్నారు, మన అందరం కలిసి ఉండాలా. దీంట్లో ఏమైనా వంక ఉంటే నాకు చెప్పవచ్చు. నాకు కూడా మీలాగా నేను ఉన్నా, మీకన్నా గొప్పవాడు నేను కాదు. మీ ఆశీర్వాదం వల్ల నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మీ ఆశీర్వాదం మీ ముందర 4 మాటలు చెప్పగలను మీ శక్తి వల్ల. ఇప్పుడు భగవంతుడితో అడుగుదాం, చేయదు మీ దువా చేస్తున్నా. ఆమీన్. అల్లాహుమ్మా సల్లి వ సల్లిం బారిక్ అలా సయ్యిదనా నబియనా మౌలానా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలి ముహమ్మదిన్ బారిక్ వ సల్లిం. రబ్బనా ఆతినా ఫిద్ దునియా హసనతం వ ఫిల్ ఆఖిరతి హసనతం వ కినా అదాబన్నార్ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے قدام کو درگزر فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مشکلوں کو آسان فرما. ہماری تکلیف کو دور فرما. ہماری تنگی کو دور فرما. ہماری بیماریوں کو شفا نصیب فرما. ہمارے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے کاروبار میں بڑھوتری نصیب فرما. حلال کی روزی نصیب فرما. جائز روزی نصیب فرما. اے اللہ جائز روزی نصیب فرما. اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما. گھروں میں محبت عطا فرما. اے اللہ آپس میں خلوص نصیب فرما. آپس میں ایک دوسرے کے بھائی چارے نصیب فرما. اے اللہ تو کرم فرما دے مولا. دنیا کے فتنے کو دور فرما. دنیا کی فسادات کو دور فرما. دنیا کی پریشانی کو دور فرما. دنیا کی تکلیفوں کو دور فرما. دنیا کے اندر فسادات کو دور فرما. اے اللہ سب کو ایک بنا ایک بنا. سب کے راہ راستے میں دکھا دے مولا. اے مولا تو کرم فرما دے مولا. ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. سارے عالم کی مغفرت فرما. ساری دنیا کی مغفرت فرما. ساری دنیا کو سکون چین سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کو سکون چین سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر گھر میں برکت نصیب فرما. ہر گھر میں عزت نصیب فرما. ہر ایک کو عزت نصیب فرما. ذلت سے بچا. اے اللہ رسوائی سے بچا دے مولا. اے اللہ کرم فرما. رحم فرما دے مولا. یہاں آنے والوں کے مرادوں کو پر فرما. ان کے تمنا کو پر فرما. ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ان کے بیماریوں کو شفا نصیب فرما. ان کو صحت عطا فرما. عافیت عطا فرما. کوئی سخت بیمار میں مبتلا ہے مولا ان کی بیماری کو شفا نصیب فرما. کوئی جیلوں میں ہے ان کو جیلوں سے رہی کر دے مولا. اے اللہ کوئی سکرات میں ہے مولا. اے اللہ رحم فرما دے مولا. ہر ایک کی مغفرت فرما دے مولا. ہر ایک کی مغفرت فرما دے مولا. اے اللہ ہندو ہے مسلمان ہے مولا سب جنت کو پسند کرتے مولا. تیرے کو پسند کرتے مولا. اے اللہ تو دینے والا. تیری ذات کا یقین ہے مولا. تیرے سے ماننے کا یقین ہے مولا. اے اللہ ہدایت نصیب فرما. گمراہی سے بچا دے مولا. اندھیرے سے بچا دے مولا. تاریکی سے بچا دے مولا. اے مولا کرم فرما دے مولا. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر مدد نصیب فرما. ایک دوسرے کی نصرت نصیب فرما دے مولا. اے مولا کرم فرما. جو دنیا میں فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں کو دور کر دے. اے اللہ جو دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں ان کی فسادات کو دور فرما. اے اللہ تو رحم فرما دے مولا. ہم کو دھن نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے. اے اللہ تو چاہیے مولا. اے اللہ تو چاہیے تیرا کرم چاہیے تیرا فضل چاہیے مولا. رب چاہیے زندگی چاہیے مولا. من چاہیے زندگی کو چھوڑ کے. اے اللہ رب چاہیے زندگی لینے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ان کے ہاتھوں کو پر فرما دے مولا. ان کے نیک تمنا کو پر فرما. گھروں میں نوجوان بیٹھے ہیں مولا. اے اللہ ہندو کے گھر
घर में हो, मुसलमान के घर में हो, सब भाई भाई बोला, सब बेकार बैठे, उनको रोटी रोजी का जरिया नसीब फरमा, उनकी नौकरी नसीब फरमा, उनको कारोबार नसीब फरमा, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे मौला। अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमा, हर आने वालों की मदद फरमा दे मौला। जो भी हमसे दुआओं की दरखास्त किए मौला, उनकी जाए तमन्ना को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। बैठो बैठो। అంటే మనకు అన్ని ఇవ్వచ్చు, అన్ని ప్రతి ఒక్క వస్తువు దొరకవచ్చు, ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ దొరకవచ్చు, కానీ దేవుడు దొరకడానికి కష్టం. ఉందా లేదా? డబ్బు మనకు ఇట్లా అంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, ఇట్లా అంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, రాదని కాదు, ఇట్లా అంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, కానీ దేవుడు దొరకాలి. దేవుడు దొరికింది సుఖం అయితే చాలా. ఇప్పుడు నేను ఒక్క వస్తువు నేను చూపిస్తాను, చూస్తారా మీరు? ఇది అదర్ ఈ వస్తువు మీ దగ్గర ఉందంటే ఈ మనకి కోర్టులో అయితే ఇది తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి? ఈ వస్తువు కోర్టులు కూడా అవుతుంది, తీసుకొని ఏం చేయాలి? మనకు ఏమన్నా పనికి వస్తుందా? చివరికి ఏం పనికి వస్తుంది? మట్టిలో మొత్తం గోడతో కావాలి. అందుకని దేవుడి మీద విశ్వాసం పెట్టండి. మళ్ళీ వచ్చే పుణ్యం రోజు ఏమైతే మీరు చూసుకోండి, చూద్దాం. భోజనం తయారు ఉంది, మెల్లగా పోండి.